Away ka akong kamot. Visit ka. Ana na pud lang oh. Diyan na. Mag-ana-ana ra ka lang ha. Oh, mana ka? Baho, lalat, lang. Baho, lalat, lang. 1 minute. Patay ka lang. Ge. Okay ron tagluag. Okay ron tagluag ni among balay diri ba kay magligid-ligid ko ginana no. Ay dili man naligid-ligid magtuwang-tuwang ra man ka ana, gunitan ra duha ka tiil. Sige go. Sige, baho, lalat lang ha, baho, lalat lang. Aw dili tuwad katong ingon nato ba? Katong ingon to, mana ra ka nga baho, lalat lang. Ana. Ako inyo gid ko giparusahan. Gunite imong duha ka tiil. Mawala gani akong kuan bantay gid mo sa ako ba. Sige. Kanira ra ba ko? Ayaw lang katubang, ina na lang side view kana. Sige, baho, lalat lang. Ayaw bibi. Sige. Ayaw bibi. Sige, baho, lalat lang. Gako lang sa iring. Bibili na, bibili. Baho lalat lang. 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 Baho Okay. Baho lalat. Baho lalat. Baho lalat. Baho lalat. Baho lalat. Okay. Okay na mga balik. Ano? Kasakit sa putian musik. Sakit kay di mo giparusan ako. Ano ba ka? Sakit siya kung duganan ni Maska. Luoy kay ko precious. Luoy kay ko gipanismit ko. Luoy kay ko. Na. Hoy, lain man kayo ni Boy Amay, dili maklaro. Ayaw pagbuhat si Ay, TikTok kuan. kabuhutan na. Di ba na, dili maklaro ba nga nagtuwad-tuwad ko. Tap repos lang guys. May kwan, oh. Tap repos lang guys. Repos na lang guys. Tap 400 people guys. Tap lang. Tap. Grabe, wa man gid naluoy nako.